Cewek dari Korea ini kaget setelah tahu ternyata makanan Indonesia yang dia makan itu merupakan salah satu makanan terlezat di dunia. Ini adalah momen saat orang-orang dari Korea pertama kali cobain nasi Padang. Terlihat di sini sudah ada satu piring nasi Padang dengan aneka lauknya. Di antaranya ada rendang dan gulai telur. Mbak satu ini sampai kaget saat tahu rendang ternyata salah satu makanan terlezat di dunia. Beginilah reaksi mereka saat makan nasi Padang tersebut. 맛있다. 맛있는데요. 고기가 진짜 부드러워요. 오. 이건 진짜 맛있어. Pernah membayangkan reaksi seorang bule saat pertama kali mengetahui bahwa rendang bukan sekedar makanan khas Indonesia, tetapi juga dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia? Banyak wisatawan mancanegara awalnya mengira rendang hanyalah daging berbumbu biasa. Bule kenakan makan rendang di pesawat. Namun, setelah mencicipinya, mereka langsung terkejut dengan cita rasanya yang begitu kaya. Perpaduan santan dan berbagai rempah seperti cabai, lengkuas, jahe, kunyit, serai, bawang, serta aneka bumbu lainnya dimasak selama berjam-jam hingga menghasilkan daging yang empuk dengan bumbu yang meresap sempurna. 렌당? 른당. 이게 른당이고. 플레이트 말하는 거. 세계에서 가장 맛있는 음식이? 왜 이렇게 힘들여? 아니 여기서 가끔 여행하는 데서 가끔 나는 냄새가 이 냄새 맛있어. 맛있어? 세계 1인지는 모르겠어. Yang membuat mereka semakin kagum adalah proses memasaknya. Rendang tidak dibuat dalam waktu singkat. Dibutuhkan kesabaran dan teknik khusus agar santan berubah menjadi bumbu kental berwarna coklat gelap yang membalut setiap potongan daging. Are there any, like the one that stands out the most What? for you? Fuck, what did I? What was this? The spicy shit I ate in the Nasi beginning? I don't know. It was like rice and spicy meat. I think it's nasi goreng. Really? Oh, hey, it's called nasi padang. Nasi. Oh, Yeah, that nasi padang is the OG best dish ever. That shit has the best exquisite. You don't have any nasi padang in America. Yeah, I know. There's no nasi padang compares to here. That shit was good as fuck. That shit was good. Proses inilah yang menciptakan rasa gurih, pedas, dan kaya rempah yang sulit ditemukan pada hidangan lain. Tak heran jika rendang berkali-kali mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Hidangan khas Minangkabau dari Sumatera Barat ini bahkan menjadi ikon kuliner Indonesia yang dikenal hingga berbagai penjuru dunia. Bagi banyak wisatawan asing, mengetahui fakta tersebut membuat mereka semakin penasaran untuk mencoba rendang langsung di Indonesia. Dan setelah mencicipinya, sebagian besar mengaku mengerti mengapa makanan ini begitu dicintai oleh jutaan orang. I learned to make rendang while visiting Ellie's hometown in Indonesia. I stood in the kitchen with her mom as she showed me how to mix the spices, make the paste, pound the coconut, add the flavor, culminating in the dish called beef rendang. Although we didn't speak the same language, she was able to connect with me through food. Now, beef rendang is a slow process that adds layer and layer of flavors, and slowly but surely as I continued cooking it, my Filipino palate started creeping in. That's the inspiration for our beef rendang empanada, and it's the epitome of Filipino soul and Indonesian spice. Come try one at my... Jadi, kalau ada yang bertanya mengapa rendang begitu istimewa, jawabannya bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena di balik setiap suapnya tersimpan tradisi, budaya, dan warisan kuliner Indonesia yang telah dijaga selama ratusan tahun. Menurutmu, apakah rendang memang layak disebut sebagai salah satu makanan terenak di dunia? When you look at Indonesia and you look at rendang and you look at the caramelization of beef, and if I was doing that before venturing into Indonesia, I'd be cooking for 2.5, 3 hours. They're cooking this beef, for 8 to 10 hours. And rendang there is a staple on a fisherman's trawler or in a local community because it doesn't need refrigeration. And then I'm slightly concerned about the darkness of the beef and how dry it was on the outside.
but then you taste it, that sort of too melts in your mouth. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.